فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کا غیر مسلح ہونے سے انکار، امریکی صدر کے غزہ پلان میں ترمیم کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حماس نے اپنے رہنماؤں کی جلا وطنی کی شک پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ حماس قیادت نے اسرائیل کے مکمل انخلا کی بین الاقوامی ضمانتیں مانگ لی۔ حماس داخلی یا بیرونی ٹارگٹ کلنگ نہ ہونے کی بھی ضمانت چاہتی ہے۔ حماس کے مذاکرات کاروں نے گزشتہ روز دوحہ میں ترک، مصری اور قطری حکام کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حماس کو امن معاہدے کے انعقاد کا جواب دینے کے لیے 2 یا 3 دن درکار ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو میں سینئر حماس رہنما نے کہا کہ تنظیم کا غیر مسلح ہونا ممکن نہیں۔ امریکی صدر نے حماس کو دھمکی دی تھی کہ اگر امن منصوبہ تسلیم نہ کیا تو پھر انہیں سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ٹرمپ کے مجوزہ غزہ امن معاہدے کے تحت حماس کے جنگجو مکمل طور پر غیر مسلح ہوں گے۔ انہیں مستقبل کی حکومت میں کوئی کردار نہیں ہو جائے گا۔ جو ارکان پرامن بقائے باہمی پر راضی ہوں گے انہیں عام معافی دی جائے گی۔ گلوبل سمود فلوٹیلا غزہ کے قریب پہنچ گیا۔ سمود فلوٹیلا غزہ سے تقریباً 100 ناٹیکل میل کی دوری پر موجود۔ فلوٹیلا اراکین کا کہنا ہے کہ کل صبح 10 بجے غزہ پہنچ جائیں گے۔ ہائی رسک زون میں داخل ہونے پر اسرائیلی بحریہ نے 2 مرکزی کشتیوں کا گھیراؤ کیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی بحریہ نے فلوٹیلا کی کشتیوں کو 15 منٹ تک اپنے حصار میں رکھا اور کشتیوں کے مواصلاتی نظام کو جام کر دیا۔ اسرائیل کا سمود فلوٹیلا میں شامل کچھ کشتیوں کو ڈبونے کا منصوبہ۔ فلوٹیلا میں 46 ممالک سے 497 افراد شریک ہیں۔ اسرائیل کے فلوٹیلا کو روکنے کی دھمکی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے فلوٹیلا کو کسی اور بندرگاہ پر جانے کا کہہ دیا۔ کہا کہ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی، کشتیاں واپس چلی جائیں، اپنی امداد کو کہیں اور لے جائیں۔ امریکی ارکان کانگریس کا غزہ فلوٹیلا کی حفاظت کے لیے وزیر خارجہ کو خط۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 20 ارکان کانگریس نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو خط لکھا ہے۔ خط میں مطالبہ کیا گیا کہ گلوبل سمود فلوٹیلا کے مسافروں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ گلوبل سمود فلوٹیلا میں 24 امریکی شہری بھی شامل ہیں۔ فلوٹیلا پر حملہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہوگا۔ امریکہ کو اپنے شہریوں کے تحفظ کی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ خط پر رشیدہ طلیب، الہان عمر سمیت نمایاں ارکان کانگریس کے دستخط موجود۔ امن معاہدے کی آڑ میں اسرائیلی بربریت میں تیزی۔ صہیونی فوج کی غزہ میں رہائشی عمارتوں پر وحشیانہ بمباری سے 61 فلسطینی شہید۔ دیر البلح پر ڈرون حملے میں فلسطینی صحافی اور بچوں سمیت 6 افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ وسطی غزہ میں امداد کے منتظر 18 فلسطینیوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 66,000 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی بمباری سے غزہ میں پانی کی 75% پائپ لائنیں تباہ۔ نسل کشی اور ظلم کا شکار فلسطینی پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ ادھر اسرائیلی وزیر دفاع نے نتاساریم کوریڈور پر قبضے کا دعویٰ کر دیا۔ کہا کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کو شمال اور جنوب میں تقسیم کر دیا۔ اب غزہ سٹی کا مکمل محاصرہ کیا جا رہا ہے۔ غزہ سٹی میں موجود لوگوں کو دہشت گردوں کا حامی سمجھا جائے گا۔ جنوب میں جانے والے افراد کو اب فوجی چیک پوسٹوں سے گزرنا ہوگا۔ قطر پر حملہ، امریکی سلامتی پر حملہ تصور ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا۔ امریکہ اور قطر کے تعلقات مزید مضبوط بنانے کا اعلان۔ حکم نامے کے مطابق قطر پر حملہ ہوا تو امریکہ فوجی کارروائی کرے گا۔ قطر پر حملہ ہوا تو امریکہ سفارتی اور اقتصادی کارروائی بھی کرے گا۔ قطر امن، استحکام اور خوشحالی کی جدوجہد میں امریکہ کا ثابت قدم اتحادی ہے۔ امریکہ غزہ جنگ کے خاتمے اور ثالثی کے عمل میں قطر کے ساتھ شراکت جاری رکھے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ نے قطر کو سیکیورٹی گارنٹی دی ہے۔ نیتن یاہو نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ قطر پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ اناؤنسمنٹس کرنا بہت آسان ہے، خالی اعلانات کرنا بہت آسان ہے۔ اس میں کیا، اس میں صرف زبان ہلانی پڑتی۔ بہت لوگوں نے خالی اعلانات کیے، خالی وعدے کیے۔ ہم نے عوام سے وہ والے وعدے بھی کیے جو ہم نے وعدے نبھائے ہیں۔ ابھی جو پنجاب کا بدترین سیلاب آیا، آپ کی ماں نے، میں ابھی تک جب سے سیلاب آیا شاید 2 یا 3 بار دفتر گئی ہوں۔ میں کبھی ایک شہر میں ہوتی ہوں، کبھی دوسرے شہر میں ہوتی ہوں، کبھی تیسرے شہر میں ہوتی ہوں۔ جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھ کے دفتر میں کام کرتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के एक बार फिर सियासी मुखालफीन पर वार। मरी में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बहुत से लोगों ने खाली ऐलानात किए, झूठे वादे किए। ऐलानात करना आसान होता है, काम करना मुश्किल। हमने बगैर वादों के काम मुकम्मल किए। पंजाब में बदतरीन सैलाब आया, हम दफ्तर नहीं बैठे। असल सियासत अवाम की खिदमत का नाम है। वज़ीर आला पंजाब तरक्याती मंसूबों का ऐलान करते हुए बोली, मरी के लिए ट्रेन चलाएंगे, सयाहों को अपनी गाड़ियों में मरी नहीं आना पड़ेगा। मरी में जल्द इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। मरी में पानी का बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। मरी में गैर कानूनी तामीरात बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरबों रुपए से मरी के तारीखी माल रोड की अपग्रेडेशन होगी। अगर हम तजवीज़ देते हैं तो आप कहते हैं पंजाब पे उंगलियां उठ जाती हैं। आप कहते हैं कि जी पंजाब की तरफ जो उंगली उठेगी हम तोड़ देंगे। तो जनाब सवाल ये है कि हम तो सवाल उठा रहे हैं आपके तरीका कार पे और आपको तजवीज़ कर रहे हैं कि ये आजमूदा तरीका है। हम अगर कहते हैं कि ये मुनासिब नहीं है तो आप कहें जी कि ये पंजाब पे हमला हो रहा है। इसका पंजाब से क्या ताल्लुक? हम तो आपकी हुकूमत में भी पूरी तरह तनकीद नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं इसके तरीका कार को ठीक करें। वज़ीर आला पंजाब की जुबान, अल्फाज और लहजा मुनासिब नहीं। सिंध से भी ऐसा जवाब आया तो क्या होगा? पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को मुखातिब करते हुए कहा कि वो अल्फाज इस्तेमाल ना करें जो माजी में किए गए। बिलावल भुट्टो तहम्मुल से चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहते हैं। राय ना मानी तो तनकीद और एहतजाज करेंगे। आप कहती हैं पंजाब की तरफ उठने वाली उंगली तोड़ दूंगी। बतौर सियासी जमात हमें सवाल उठाने का हक है। साथ देने का ये मतलब नहीं कि हुकूमत जो मर्जी करती रहे। हुकूमत पीपल्स पार्टी से किए मुआहदे पर अमल नहीं कर रही। हमारी पार्टी के लोग कहते हैं हुकूमत की गलतियां को बोझ क्यों उठाएं? नून लीग और पीपल्स पार्टी सियासी सीज फायर पर मुत्तफिक। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब के हालिया बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों का मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी के चैम्बर में हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारर, राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी मुलाकात में शरीक। पीपल्स पार्टी की जानिब से नवीद कमर और एजाज जाखरानी ने शिरकत की। दूसरी जानिब पार्लियामेंट के बाद पीपल्स पार्टी का कायमा कमेटियों का भी बाइकॉट। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए रेलवे के इजलास में शिरकत न की। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई के वकील की 20वें गवाह पर जिरह। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समाअत हुई। इस्तग़ासा के 20वें गवाह पर जिरह कल मुकम्मल की जाएगी। समाअत के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया। समाअत के दौरान बानी की तीनों बहनें, बुशरा बीबी की भाभी, बेटी और दामाद कमरे अदालत में मौजूद थे। केस में बानी पीटीआई ने अपने कानूनी कोऑर्डिनेटर्स की तब्दीली की दरख्वास्त दायर कर दी। वकील इंतजार हुसैन पंचोता और न्याजुल्ला न्याजी बानी पीटीआई के कानूनी कोऑर्डिनेटर्स के ओहदे से फारिग। बानी पीटीआई ने कानूनी कोऑर्डिनेटर्स में बैरिस्टर अली जफर और हामिद खान को भी शामिल कर लिया। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान पर फर्द जुर्म 8 अक्टूबर को आयद होगी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में समाअत के दौरान अलीमा खान को चालान की नकुल फराहम कर दी। अलीमा खान पर एहतजाज के दौरान कारकुनों को तशद्दुद पर उकसाने का इल्ज़ाम है। अलीमा खान पर जलाओ घेराव और कार सरकार में मुदाखलत के भी इल्ज़ामात हैं। बानी पीटीआई की बहन के खिलाफ थाना सादिकाबाद में मुकदमा दर्ज है। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई को गलत बयानी से एक कमरे में ले जाकर वीडियो लिंक हाजिरी लगवाई गई। बानी पीटीआई का कहना है कि अब वो अपने सेल से बाहर नहीं निकलेंगे, ना ही वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे। तबाहकुन सैलाब से ग़ज़ाई अजनास की रसद मुतासर होने का खदशा। आइंदा महीनों में महंगाई 3.5 से 4.5% की हद में रहने का इम्कान है। वज़ारत ख़ज़ाना ने मुल्की मईशत से मुतालिक माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2025 में बड़ी सनतों की पैदावार में सालाना 9% इजाफा हुआ। टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, सीमेंट और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में मस्बत पेशरफ्त हुई। जुलाई तक अगस्त बरामदात 10.2% इजाफे से 5.3 अरब डॉलर रही। इसी अरसे के दौरान दरामदात 8.8% इजाफे से 10.4 डॉलर रही।
पंजाब हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए अपने वसाइल से इमदाद का इंदिया। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना और सूबाई हुकाम के जायजा मिशन के साथ बातचीत हुई। सूबाई हुकाम ने सैलाब से होने वाले नुकसानात पर मिशन को ब्रीफिंग दी। बताया गया कि पंजाब में सैलाब के नुकसानात के तखमीने की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। IMF ने सैलाब से होने वाले नुकसानात की हतमी रिपोर्ट जल्द मांग ली। अमरीकी सदर और डेमोक्रेटिक रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। अमरीका में शटडाउन हो गया। शदीद इख्तलाफात के बायस से अखराजात का बिल मंजूर ना हो सका। मामला तय ना होने पर हुकूमत के कई शोबे बंद हो गए। शटडाउन पर सरकारी मुलाजमीन को बगैर तनख्वाह घर भेज दिया जाएगा। रिसर्च सेंटर्स, हेल्थ, कस्टमर सर्विस दफातर और कई एजेंसियां बंद। फौज और इमरजेंसी सर्विस जैसे अहम इदारे काम करते रहेंगे। व्हाइट हाउस ने अपनी वेबसाइट पर शटडाउन का टाइमर जारी कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने धमकी दी थी कि शटडाउन हुआ तो डेमोक्रेट्स के लिए बहुत बुरा होगा। कांग्रेस में डेमोक्रेटिक्स की वापसी के रास्ते बंद कर सकते हैं। अमरीकी शटडाउन के बायस नासा को बंद कर दिया गया। नासा की वेबसाइट पर शटडाउन का ऐलान किया गया। नासा का कहना है कि फंड्स की कमी के बायस एजेंसी मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। नासा के 18,218 मुलाजमीन में से 15,094 फारिग। नासा के 83% से जायद स्टाफ को जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। फंडिंग मिलने से मुतअद्दिद प्रोग्राम बंद रहेंगे। फिलिपाइन में 6.9 शिद्दत के खौफनाक ज़लज़ले से हर तरफ तबाही। दर्जनों घर और बुलंदो बाला इमारतें मुनहदिर। हलाकतों की तादाद 70 से ज़ायद हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए। वस्ती साहली इलाकों में बास्केटबॉल मैच के दौरान एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गिर गया। गिरजाघरों, पुलों और सड़कों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। हुकाम ने हंगामी हालत नाफिज करते हुए आज स्कूल्स और सरकारी दफातर बंद करने का ऐलान कर दिया। ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए।